Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah, biarlah kita bisa mempersiapkan hati kita dan duduk dengan tenang, mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah, mari dengan hati yang penuh bersyukur dan penuh sukacita kepada Allah Bapa, kita bangkit berdiri memulai ibadah kita. Oh
Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Allah Bapa pencipta alam semesta, Dia Maha Kuasa dan Maha Kasih. Tangannya selalu tersedia untuk merangkul kita. Dan Dia rela mati untuk menebus kita di atas kayu salib. Dialah Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup, ya Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan kami yang sering berlaku kurang ajar kepadamu, ya Tuhan, tapi Engkau merangkul kami. Dengan kasih-Mu, ya Tuhan, Engkau menarik kami ke dalam hadirat-Mu. Engkau memeluk kami. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Selama 1 minggu kami boleh menikmati hidup di dalam berkat anugerah-Mu. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau pun menyediakan waktu bagi kami. Mengundang kami, ya Tuhan, untuk hadir di hadirat-Mu. Untuk Engkau ajar, agar kami lebih mengerti akan kehendak-Mu. Inilah kami, ya Tuhan, kami telah hadir di dalam gereja ini. Telah kami hadir di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami mohon Kau kuduskan dan sucikan kami, agar kami tatkala menaikkan pujian, ya Tuhan, sungguh kami memuji-muliakan Kau. Tatkala kami mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, biarlah dengan hati yang penuh rindu dan kami siap, ya Tuhan, mendengar pengajaran-Mu. Roh Kudus kiranya boleh memimpin kami mengerti, ya Tuhan, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami.
Dan Roh Kudus biarlah membuat kami peka ya Tuhan akan kehadiran Engkau di dalam hidup kami. Karena kami berdoa kepadamu ya Tuhan, ajar kami berbicara dengan baik. Ajar kami berbicara sebagaimana kami anak dengan Bapa. Tuhan, tak kala juga firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya boleh pakai hamba-Mu ya Tuhan dengan penuh kuasa daripada Roh Kudus-Mu, boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh lebih mengerti ya Tuhan kehendak-Mu, agar kami boleh mengerti ya Tuhan kemauan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah yang kami lakukan ini ya Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu, dan boleh membawa kemuliaan yang bisa bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi kepala jemaat kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari Amos pasal ke-8 ayat ke-9 sampai ke-14. Amos pasal ke-8 ayat ke-9 sampai ke-14. Kita akan membacanya bersama-sama mulai dari ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Amos pasal 8 ayat ke-9. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kambing pada setiap pinggang dan menjadikan bulu setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga harinya menjadi seperti hari yang pahit ini. Sesungguhnya aku akan datang, dan demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan berbalas susu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hari Kajat, serta demi Dewa Kasihmu yang hidup, hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Sembah diserahkan dulu. Biarlah kita boleh masing-masing berdoa mengambil waktu sejenak, mohon pengampunan daripada Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menghapus dosa kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau.
kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami orang berdosa. Kami sering melakukan hal-hal ya Tuhan yang tidak berkenan kepada-Mu. Melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Melakukan hal-hal yang tidak seturut firman dan perintah-Mu ya Tuhan. Kami lebih sering mengikuti keinginan hati kami. Kami lebih sering ya Tuhan memuaskan akan keinginan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami jikalau kami menyakiti hati-Mu. Karena sebenarnya Tuhan tidak ada hak kami ya Tuhan untuk melakukan ini. Karena Engkau telah menebus kami dengan tunai Tuhan di atas kayu salib. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Sepanjang hidup kami ya Tuhan, kami ingin berserah kepada-Mu. Kami ingin hidup ya Tuhan di tangan pimpinan-Mu. Dan ingatkan kami, tegur kami ya Tuhan, tatkala kami ingin jatuh di dalam dosa. Selalu ingatkan kami ya Tuhan, bahwa hidup kami adalah hidup mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Karena itu ya Tuhan, selalu kiranya Kau pimpin agar kami mengarahkan pandangan kami ya Tuhan kepada-Mu, sehingga kami tetap pada jalan-Mu. Dan terlebih lagi ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan boleh memancarkan terang-Mu kepada sekitar kami, dan boleh juga membagikan keselamatan kepada orang lain. Dan ingatkan kami ya Tuhan untuk setia melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah ditebus menjadi anak-anak Allah. Biarlah kita memohon agar Roh Allah yang tinggal di dalam hati kita boleh memimpin kita untuk melakukan apa yang Allah mau. Kita menaikkan pujian, hembuskanlah Roh Allah. La
pujian yang akan disampaikan oleh saudara Monica Felicia. Setelah itu kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Guru Injil Roslani dengan tema ketika peringatan Tuhan diabaikan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pujian yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini menggunakan bahasa Inggris. Tetapi jangan khawatir, nanti di layar itu akan ada liriknya dan terjemahan berbahasa Indonesia. Jadi judul lagu ini adalah Grace, artinya anugerah. Lagu ini mengatakan bahwa betapa besar kasih Allah kepada setiap manusia. Jadi walaupun kita berkali-kali kita jatuh ke dalam dosa, berkali-kali kita pergi menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan tidak lupa. Dia tetap cari kita, dia tangkap kita lagi dan dia tetap mengasihi kita. Dan Tuhan juga mau bahwa hidup kita itu selalu memuliakan Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk dia. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Great things I have done, and now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid in Calvary. So instead I'm trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving
my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You walk in the power of my daily sufficient grace. Mari kita bersama masuk di dalam doa. 让我们同心祷告。 Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami. 亲爱的父神上帝，我们满心感谢你，因为你爱我们。 Di dalam hidup ini ketika kami gagal, kiranya kami boleh kembali lagi kepadamu. 在我们的生命里，如果我们跌倒了，我们能够再回转。 Dan kami mau bersama-sama ya Tuhan membuka hati kami ya Tuhan untuk kembali mendengar firman-Mu. 我们大家要打开我们的心门，来聆听你的话语。 Kembali rela diajar, bahkan dihajar oleh Tuhan agar kami kembali kepadamu. 我们愿意被教导、被责备，让我们能够回转。 Kiranya firman-Mu Tuhan memperingatkan kami 让你的话语责备我们， dan menolong kami untuk kembali berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. 让我们能够再走在你正直的道路上。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的名祷告，阿门。 Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, 亲爱的 tadi di kebaktian yang pertama saya sempat terkejut ya. 亲爱的 kaget 亲爱的弟兄姐妹们，当第一堂的时候，我很吃惊， Tapi di KU2 sudah tidak kaget lagi 但是在这个第二堂我已经不再吃惊， karena kagetnya kenapa? Kalau Bapak Ibu menyadari ada yang jauh tapi dekat nih, lagi ada di tengah-tengah kita nih. 为什么呢？因为有一个从遥远来的，但是在我们当中， Iya, Guru Injil Hendrawan lagi datang ya. 就是 Hendrawan 传道在我们当中。 Walaupun tidak bisa lama-lama ya, karena habis membawakan satu di conference di Thailand, bisa transit Jakarta cuma 30 jam katanya. 因为他在泰国的这 conference， 然后他回到印尼只有30个小时罢了。 Ya, kita bersyukur ya, walaupun singkat kita bisa temu kangen. Ya. 虽然非常短暂，但我们能够互相碰面。 Jadi karena dari Amerika saya harus bilangnya welcome to Jakarta. 因为他在美国，我说欢迎你来。 Ya. Bapak Ibu sekalian, bersyukur bahwa di dalam sepanjang bulan ini kita belajar dari kitab nabi-nabi kecil. 我们感谢主，在这个月里，我们一直学习小先知书。 Ya mungkin kalau tidak dikotbahkan kita mungkin juga nggak ngeh, oh ada ya firman Tuhan yang tertulis seperti itu begitu ya. 也就我们没有从讲道传讲这些信息，我们也不察觉到，哎，有这样的信息。 Dari awal bulan kita udah belajar dari kitab Hosea, minggu lalu kitab Nahum, hari ini kitab Amos. 从耶稣我们学习何西亚、拿红，现在我们要学习阿摩斯书。 Nah Bapak Ibu sekalian, mendahului khotbah saya ingin memperlihatkan foto ini dan saya rasa berita ini cukup viral belakangan ini ya. 我先给大家一个图片，这个图片非常的流行。 Ada yang tidak tahu beritanya? 大家有不知道这个新闻吗？ Tahu semua berarti ya.
每个人都晓得。 Jadi pertanyaannya siapa nama? Enggak ya, pertanyaannya bukan itu. Bapak Ibu, dua pasang calon pengantin ini mau foto pre-wedding, 这 begitu 一 ya. 对准新人，他们要预备拍摄婚前照片， Pakai yang namanya flare. Flare itu mungkin ya itu tuh yang bisa menghasilkan asap-asap itu tuh ya. 他们是用一个叫做 flare， 就是好像一种信号弹， Supaya fotonya lebih efeknya lebih bagus. 让他们照片更漂亮。 Tapi ternyata 但是 di luar dugaan Bapak Ibu. 超乎他们意料之外， Mereka pikir itu hal yang biasa kan pakai flare begitu. 他们觉得很平常的是用这种 flare， Ya mungkin juga udah banyak pasangan-pasangan lain yang foto dengan pakai alat itu. 别的新人也很普遍用这种仪器。 Tapi hari itu 但是 ternyata 那一天， apa yang mereka gunakan sebagai background foto supaya fotonya lebih bagus itu mereka anggap itu biasa. Ternyata dampaknya luar biasa. 当他们用这个 flare 让他们的相片能够更好、更漂亮，它的背景，但是他们没有想到后果。 Jadi terjadilah kebakaran hutan di area Gunung Bromo. 在 Bromo 森林发生了一个火灾， Ya, wisata Gunung Bromo ini di Jawa Timur ya. 在东爪哇 Bromo 旅行区， Dan ternyata kebakarannya itu meluas karena itu rumputnya sudah banyak yang kering. 因为它的草已经干燥了，所以很快的源发到别的地方。 Jadi dari hal yang nampaknya sepele itu, yang nampaknya biasa, ternyata dampaknya luar biasa. 所以一件事好像是小事、微不足道的，但是它的后果不堪设想。 Jadi beberapa waktu lamanya, nggak tahu sampai hari ini masih ditutup atau enggak, jadi nggak bisa orang naik ke Gunung Bromo. 所以就是旅行期可能现在还是被关闭，没有人能够再上 Bromo 山。 Itu berarti kerugian bagi penduduk sekitar, bukan? 所以附近的居民损失。 Bahkan saya baca berita ada pipa-pipa air yang terdampak, yang mestinya mengalir ke rumah-rumah warga, itu jadi tidak bisa. Jadi penduduk di sekitar itu kesulitan air bersih. 所以甚至我读到有水管遭到破坏，所以那些地方的居民的干净的水受到影响。 Dari hal yang nampaknya sepele, tetapi kemudian menimbulkan dampak yang serius. 一个好像小事，但是它的后果的非常严重。 Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi ketika kita memandang dosa. 也是这样，如果我们看待罪， Kita seringkali menganggap sepele dosa itu. 我们看罪好像很小事了，没有关系。 Bahkan celakanya kita merasa itu biasa. 我们看它是很平平常常的， Nggak apa-apa kok. 不要紧。 Tuhan juga nggak hukum saya, diam-diam aja dia. 上帝也没有什么动静，没有惩罚我。 Apalagi kalau kita mengenal Tuhan dengan pengenalan yang berat sebelah. 尤其当我们看待上帝一边倒， Kita cuma maunya kenal Tuhan yang semaunya kita. 我们认识上帝，由我们来决定。 Kita maunya Tuhan yang penuh kasih saja, Tuhan yang penuh dengan pengampunan saja. 我们看上帝是一位非常有慈爱、有怜悯的神， Bapak Ibu, itu tidak salah, 这是不错， itu benar. Itu 没有错。 dinyatakan dalam firman Tuhan. 因为在上帝的话语已经陈述出来。 Tetapi pengenalan yang berat sebelah itu tidak komplit. 但是这个认识不完整。 Firman Tuhan juga menyatakan Dia Allah yang adil. 上帝的话指出，上帝是公义的， Dia Allah yang kudus. 他是圣洁的， Dia Allah yang berdaulat. 他是有主权的。 Dan minggu lalu kita belajar bahkan Dia Allah yang bisa marah. 甚至上个礼拜我们也学习，他是能发怒的神。 Maka salib itu menjadi tempat berpadunya kasih dan keadilan Tuhan. 十字架是上帝的爱和公义的结合。
Tuhan Yesus yang menanggungnya bagi kita. 主耶稣已经担当了我们的罪， Jadi jangan pernah lupa bahwa dialah Tuhan yang berdaulat, saudara. 所以不要忘记上帝是有主权的。 Dia berdaulat, dia menyatakan peringatan demi peringatannya, tetapi seringkali manusia tidak mau bertobat. 他反复发出警告，但是人不要悔改。 Ya, dia Tuhan yang memberikan kesempatan demi kesempatan. 上帝给我们一次又一次的机会， Tapi seringkali manusia tidak mau berubah. 但是人通常都不要改变。 Menganggap enteng apa yang Tuhan nyatakan. 他看这些事是没有关系的。 Saudara, Allah tidak bisa dipermainkan. 上帝是轻慢不得的。 Ketika manusia tidak segera bertobat, 当人不快快的悔改的话， maka saudara ada penghukuman yang akan dinyatakan. 那么上帝的惩罚会来到。 Dan peringatan demi peringatan dari Tuhan itu dinyatakan berulang-ulang kali di dalam kitab Amos ini. 上帝的警告在阿摩司书3番4次的发出。 Kalau kita baca dari pasal 1, 这就是我们读第1章。 mungkin kita melihat tuh benar buat bangsa-bangsa lain. 对了，对别的国家， Mereka memang layak dihukum. 他们是配的被惩罚。 Seperti minggu lalu kita belajar bangsa Niniwe, memang itu pantas dihukum. 好像上个礼拜我们学习尼尼微，他是配的被刑罚。 Di pasal 1 dikatakan ada peringatan dan hukuman bagi Damsik, Gasa, Tirus, Edom, dan Moab. 在第1章，他说有对大马士、加瑟、推罗、以东和摩亚的刑罚。 Tetapi kemudian ada peringatan bagi Yehuda dan Israel. 但是也有对犹大和以色列的警告。 Yang mungkin mereka merasa sudah begitu nyaman. Kami bangsa pilihan Tuhan. 可能他们觉得他们非常的舒适，因为他们是 Nggak 上帝的选民， mungkin Tuhan menghukum kami. 上帝不会刑罚他们。 Sehingga dengan demikian mereka terus dan terus berbuat dosa dan kejahatan. 因此他们一直的犯罪， Menyoroti dosa daripada bangsa Israel. 上帝针对以色列民的罪， Dengan jelas dan gamblang sekali, Nabi Amos menuliskan apa yang menjadi isi hati Tuhan. 阿摩斯很清楚的说出了上帝的心意。 Berulang kali dikatakan karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4. 他说以色列人3番4次的犯罪， Itu bukan berarti dosa mereka cuma 4. 不是说只有4次犯罪罢了， Tapi itu satu ungkapan bahwa dosa mereka, kejahatan mereka telah menjadi penuh. 但是说他们的罪已经满溢了。 Apa yang mereka lakukan? 他们做什么事呢？ Mereka menjual orang benar. 他们卖艺人，因为钱； Mereka menjual orang miskin. 他们卖穷人， Menginjak-ninjak orang lemah. 抢答这些软弱的人， Membelokkan jalan orang sengsara. 忘弃那些贫穷的人。 Mungkin sampai sini kita melihat benar, itu benar emang orang Israel mah begitu. 我们觉得对了，以色列人是这样， Kalau saya tidak begitu. 但是我呢不是这样， Tapi kemudian Tuhan melanjutkan. 所以上帝就接着说， Mereka melanggar kekudusan Allah. 你违背了上帝的圣洁， Mereka melanggar kekudusan bait Allah. 你违背了上帝圣殿的圣洁。 Mungkin sampai sini kita mulai merasa kok sama juga kayak saya ya. 到这一点，我们觉得也好像是我呀。 Mungkin tadinya kita menunjuk, sekarang mulai kita merasa satu telunjuk kita tunjukkan kepada bangsa Israel, yang 4 kepada saya. 我们开始觉得，我们用一个指头指向以色列，4个指头指向我们自己。 Bahwa apa yang sering kali kita lakukan ketika kita merasa tidak ada orang yang lihat. 因为我们觉得我们所做的没有人看见， Sesungguhnya itu sedang melanggar kekudusan Allah. 其实我们已经亵渎了上帝的圣洁， Melanggar kekudusan bait Allah. 我们也亵渎了上帝的荣耀。 Ketika di dalam ibadah
当在聚会的时候， apa yang dilakukan? 我们做什么事呢？ Tidak mau mendengar firman Tuhan. 我们不要听神的话， Seolah-olah beribadah tetapi ternyata hatinya itu tidak tertuju kepada Tuhan. 我们好像是在敬拜主，但是我们的心不专注于主。 Saudara, pertanyaan ini 这个问题， biarlah kita tanyakan kepada diri 我们 kita. 对我们自己问自己， Seringkali apa yang kita anggap itu mereka lakukan, saya enggak. 我们时常觉得是他们做这些事，我们没有。 Tetapi firman Tuhan, walaupun telah dinyatakan ribuan tahun yang lalu kepada Nabi Amos, itu pun berlaku bagi kita. 但是上帝的话虽然1000年前对阿摩斯讲，但是也实行在我们现在的时代。 Betapa seringkali kita mudah menjadi resah kalau dengar firman Tuhan kelamaan dikit. Aduh, kapan selesainya sih? 多少时候我们听讲到比较长一点，我们就非常的烦躁。 Atau kadang kita pengennya, udahlah bikin acara di gereja yang gak usah pakai firman Tuhan gitu loh. 能不能够在教会有节目，但是不必讲道？ Saudara, hati-hati. 你们要小心。 Apalagi peringatan ketika kita seolah-olah sedang beribadah. Tapi sebenarnya hati kita itu tidak sedang menyembah. 尤其是当我们好像坐在这里正在敬拜主，但我们的心不向主。 Sehingga di dalam Amos pasal 5, Tuhan itu sampai bilang kepada bangsa Israel, aku membenci perayaan-perayaanmu. 所以在第5章，上帝对阿摩斯说：“我厌恶你们的敬拜， Aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. 我不喜欢你们的聚会。” Kalau Tuhan mau bilang, aku muak melihat kamu ibadah seolah-olah ibadah, tapi hatimu tidak tertuju kepadaku. 我对你们很恶心，因为你们敬拜我，但是你们的心不朝向我。 Saudara, apakah kita pun melakukan hal yang sama? 我们是不是也做同样的事呢？ Maka kiranya kita saat ini mau bersama-sama tidak mengabaikan firman Tuhan. 好不好？让我们现在不忽视上帝的话， Tidak lagi mempermainkan anugerah Tuhan. 不再玩弄上帝的恩典。 Kita harus menyadari dialah Tuhan yang berdaulat. Dia bisa menjatuhkan hukuman yang dahsyat ketika manusia tidak segera bertobat. 我们要介入到上帝是掌权的，也就是人不快快的回归，他会降下他的刑罚。 Saudara, peringatan Tuhan di dalam kitab Amos tadi yang kita sudah baca bersama di dalam pasalnya yang ke-8. 刚才我们已经念了第8章， Dari ayat 8 sampai 14. 第8节到第14节， Itu bisa dibagi menjadi 2 bagian besar. 能够分成2大类。 Yang pertama, peringatan Tuhan melalui fenomena alam. 第一是上帝借助自然界 Ketika 警告我 Amos 们， menuliskan ayat 8 di pasal 8 bagian A, tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? 他说第8章第8节， Bagian awal. 嗯， Tidakkah 岂 akan 不因 gemetar 这 bumi? 是震动吗？ Ini menunjukkan adanya fenomena alam gempa bumi yang besar. 有自然现象就是地震， Dan gempa bumi ini sudah sebenarnya terjadi waktu awal-awal pelayanan Amos. 这个地震在阿摩斯起初的侍奉已经发生了。 Pasal 1 ayat yang pertama dikatakan ketika memperkenalkan siapa Amos, kemudian 2 tahun sebelum gempa bumi. 当介绍阿摩斯的侍奉的时候，他说，在大地震前2 Jadi 年， gempa
gempa bumi yang awal itu sudah terjadi di tahun kedua pelayanan Amos. 所以大地震已经在阿摩斯第2年侍奉的时候发生， Tapi ternyata fenomena itu tidak sanggup juga membuat mereka bertobat. 但是这个自然现象没有让他们悔改， Sehingga di pasal 8 dinyatakan lagi, 所以在第8章再提出 akan ada gempa bumi yang lebih besar, yang lebih dahsyat. 有更大更厉害的地震要发生。 Dan tidak hanya itu, kemudian fenomena yang kedua adalah banjir bandang, banjir yang besar sekali. 第二就是洪水， Ini adalah banjir yang bisa menghanyutkan apapun yang dilewati oleh air dan lumpur. 所以它这个洪水能够带走什么东西，还有带出很多泥浆。 Bahkan ternak pun, hewan tuh, hewan besar-besar ya, kerbau, sapi itu bisa hanyut loh. 很大很大的牲畜，像牛也被它带走了。 Yaitu dinyatakan di ayatnya yang ke-8b. 就是在第8节后半 Jadi 节， ketika dikatakan akan naik seperti sungai Nil, waktu sungai Nil itu meluap bisa mengakibatkan banjir yang besar, 地必全然像尼罗河涨起， tapi juga bisa surut sesurut-surutnya sampai ada kekeringan yang parah. 也能够下降，使它很干燥。 Kemudian dilanjutkan lagi fenomena alam kegelapan. 也有自然现象，就是黑暗， Itu ayat yang ke-9 ya, pasal 8 ayat 9. 在8章第9节。 Jadi masyarakat kuno itu memandang kegelapan itu berbeda dengan kita saat ini. 古代的人他们看黑暗和我们现今的人看黑暗不一样， Mereka sangat takut dengan kegelapan. 他们非常害怕黑暗。 Dan ini kegelapan terjadi sepanjang hari. 这个黑暗一整天发生， Nah, Bapak Ibu Saudara, peringatan Tuhan melalui fenomena alam itu hanya peringatan awal. 上帝所发出的警告，这个只是提出了警告，把这借作自然现象。 Ketika mereka sudah diperingatkan, mereka tetap tidak bertobat, maka ada bahaya yang lebih besar yang akan segera datang. 当他们不快快的悔改，有更大的危险即将临到。 Ini tuh ya, seperti kalau kita nih lagi panggil anak kita, 好像当我们教我们的孩子 kalau sekali kita panggil, 一次， dia belum jawab. 他不回答； Kita panggil nama lengkapnya, 第二次我们叫他的名字， masih belum jawab. 他也不回答。 Kita panggil seluruh namanya dengan nada yang lebih tinggi. 我们用更高的音调叫他的名。 Ya, jadi hati-hati ya, kalau para orang tua sudah mulai panggil anaknya dengan nama yang lengkap dan nadanya tinggi. Wah, 所以你要很小心，当你的父母亲已经开始用你的全部名字叫你的，而且声调很高， Saudara, Tuhan memberikan peringatan ini, 上帝发出这个警告， tapi mereka tidak bertobat juga. 但是他们也没有悔改。 Ya, mungkin kalau di dalam konteks kita ya, 可能在我们读的背景里， yang baru-baru aja kita alamin apa? 我们刚刚发生的是什么？ Nggak berasa, pandemi 3 tahun. 就是疫情3 Ya 年了。 lewat sih, jadi nggak berasa ya dulu. Waktu awal, doanya sama Tuhan, bersujud, berlutut, nangis, gitu kan? 已经过去了，但是当时我们是多么的积极的跪下祷告。 Setelah pandemi berlalu, 疫情过去了， ada perubahan. 有什么改变吗？ Di awal-awal kita menangis nggak bisa ibadah. 当初我们哭，因为我们不能够参加聚 Nggak 会， pernah itu namanya mimpi kebaktian kok lewat YouTube. 我们没有想象，没有想象到我们能够借着 YouTube 我们来聚会。 Lah kayak saya tinggal di seberang, tinggal nyebrang, nggak bisa juga. 好像我住在对面 gerejanya， 我不能够来这里聚会，因为教会已经关闭了。 Di awal-awal kita semua meratap, 当 bersedih. 当初我们悲哀，我们伤心， Tapi setelah itu berlalu, 但是过了呢， ada yang berubah. 有没有改变 Ada？yang berubah dalam sikap kita ibadah. 是不是我们
在崇拜的态度有所改变呢？ Ada yang berubah 有没有改变？ kesungguhan kita dalam ibadah. 我们对这个敬拜的认真， Bahkan yang lebih mengerikan, ada orang sebelum pandemi dan setelah hidupnya lebih buruk. 更可怕的有人，他比起还没有疫情的时候，他的生活更糟。 Jadi kalau Tuhan menggunakan pandemi itu menjadi peringatan buat kita, 假如上帝用疫情来警告我们， kemudian Tuhan juga lihat, ya nggak berubah juga. 上帝看，哎，没有什么改变。 Saudara, kalau peringatan awal itu, 假 yang 如 sudah demikian serius itu tidak ditanggapi, 假如开始的警告我们没有认真的对待， kemudian ada peringatan yang lebih dahsyat. 跟着下来的会是更严厉的警告。 Dan itu dicatat dari ayat 10 sampai 14. 在8章第10节开始， Dikatakan dalam Amos 8 ayat 10, aku akan mengubah perayaanmu menjadi perkabungan, nyanyianmu menjadi ratapan. 我必使你们的节期变为悲哀，歌曲变为哀歌。 Hukuman Tuhan seringkali bukan lagi ketika terjadi kehilangan atau ada sesuatu yang diambil dari kita. 上帝的刑罚，有时不是从我们身上带走我们所喜爱的， Tetapi hukumannya seringkali bisa menjadi sebuah pembalikan keadaan. 但是他的刑罚有时会一个逆转， Apa yang seringkali kita banggakan itu akan dihancurkan. 我们所自夸的，我们所自豪的会被毁灭。 Apa yang menjadi bagi kita kesenangan-kesenangan kita akan dibalikkan menjadi sumber kesedihan. 我们所爱好的，我们让我们快乐的，它会变成痛苦的泉源。 Dan dikatakan hari itu akan menjadi seperti kematian anak tunggal. 他说，那日好像赏赐独生子。 Anak pada waktu itu adalah segala-galanya buat orang tua. 孩子在当时是人的一切的一切， Jaminan orang tua, hari depan orang tua. 父母亲的保障，父母亲的前途。 Tapi kemudian dikatakan itu diambil. 但是说他把它唾弃了， Sehingga masa depan seolah-olah tidak ada. 所以好像前面的道路已经消失了。 Betapa akan terjadi ratapan yang hebat. 多么悲惨的哀嚎， Seperti kepedihan dari kehilangan seorang anak itu. 他的悲哀好像丧失独生子， Bukan hanya seorang, tapi ini anak satu-satunya. 不是只有一个，因为这是他的独生子， Jadi pedihnya itu seperti itu. 所以他的伤心是到极点了。 Apakah itu tidak membuat mereka menjadi gentar? 这不让他们觉得奇葩吗？ Bahwa peringatan Tuhan itu serius dan tidak main-main. 因为上帝的警告是非常认真的。 Tadi yang awal sudah diabaikan. 当初的警告他们已经忽视了， Apakah sekarang masih diabaikan juga? 现在是不是他们仍然藐视呢？ Lalu kemudian yang kedua peringatan dari Tuhan adalah yang ditulis dalam ayat 11 dan 12. 第二的警告，上帝是在第8章第11到第12节。 Ketika mereka mulai terpuruk, habis-habisan. 当他们已经全部没有了，已经走下坡了。 Ini manusia nih, kalau udah habis-habisan, baru ingat Tuhan. 这就是人，当他无路可走的时候，他才想到上帝。 Kalau kesana kesini udah mentok, baru cari Tuhan. 他在这里碰壁，那里碰壁，他才想到上帝。 Dikatakan mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur. 他们被漂流，从支海到那海，从北边到东边。 Tetapi apa respon Tuhan? 但是上帝的回应是什么呢？ Ketika dia tahu 当他知道
mereka itu bukan lagi benar-benar cari Tuhan. 他们不是真心的寻找主， Cuma karena udah kepentok. 但是因为没有出路了， Apa yang Tuhan katakan? 上帝讲什么呢？ Mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. 他们寻找，但是得不着。 Saudara, kalau kita baca ayat ini, bisa gak kita baca sambil cengengesan gitu? 当我们读这些话的时候，我们是不是人都能够嬉皮笑脸？ Udah nyari, nggak dapet, ya udahlah gitu. 找了找了没有得到，呀，好了啦，算了啦。 Saudara, ini adalah hal yang Tuhan nyatakan dengan begitu seriusnya. 这是上帝非常严肃、认真的指给我们看。 Kasih karunia Allah memang sempurna, saudara. 上帝的恩典实在是完全的， Maka dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib. 他愿意在十字架上牺牲自己。 Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh datang kepadanya, 但是当我们不是认认真真的来到他的面前， kita cuma seolah-olah cari Tuhan. 我们只是似乎寻找主， Padahal kita dalam hati juga berkata nggak butuh-butuh amat. 但是我们内心说，我们也不大需要主。 Saudara, ada kalanya Tuhan akan berkata, enough is enough. 上帝有时会说，够了， Cukup, 够了， sudah. 好了。 Seperti waktu zaman Nabi Nuh ya. 就好像挪亚的时代， Pintu bahtera itu tertutup. 方舟的门关闭了。 Saudara, peringatan ini kiranya menggetarkan hati kita. 让上帝的所发出的警告震动我们， Jangan kita menganggap remeh anugerah Tuhan. 让我们不要轻慢上帝， Jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan. 不要让我们玩弄上帝。 Dan kemudian peringatan Tuhan, ada kekecewaan yang besar yang akan terjadi. 上帝的警告也有很大的失望。 Ayat 13 dan 14. 第13和14节， Kenapa dipakai kata ada anak-anak darah yang cantik, anak-anak teruna? 为什么有说美貌的处女和少年的男子？ Itu adalah sebuah generasi, mewakili generasi yang sedang dalam masa produktif, usia yang produktif. 因为它代表这些黄金时代的一代。 Tetapi ada satu hal yang terjadi, mereka yang merasa diri itu cantik, teruna, kuat, tapi akan dikatakan mereka rebah, lesu, dan menjadi haus, bahkan tidak akan bangkit-bangkit lagi. 他们如此漂亮，如此强壮，但是他们扑倒，永不再起来。 Apa yang sebenarnya terjadi? 发生了什么事呢？ Dikatakan mereka ini akhirnya kembali kepada berhala-berhala mereka. 因为他们回到他们以前的偶像。 Ayat 14, bersumpah demi Asima Dewi Samaria, hai Allahmu yang hidup, hai Dan demi dewa kekasihmu, hai Bersheba. 第14节，只做撒玛利亚牛犊起誓的说：“丹哪，我们只做你那里的活神起誓；又说我们只做贝斯巴的神道起誓。” Jadi inilah sebenarnya yang ingin Tuhan tunjukkan, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. 这就是上帝所指出的，上帝是轻慢不得的。 Kelihatannya mereka cari firman Tuhan, enggak sebenarnya. 他们似乎是在寻求神，但是其实不是。 Hati mereka itu tetap terisi dengan berhala-berhala. 他们的心仍然装满了那些偶像。 Saudara, kalau dibawa di dalam kehidupan kita hari ini, 这就带进我们现在的生活。 apa berhala yang ada di hati kita? 我们心里的偶像是什么呢？ Apa yang seringkali menggantikan Tuhan?
di dalam hidup kita? 有什么东西代替了神在我们的生命里？ Apakah itu kedudukan, 是不是职位、 kekuasaan, 权力、 uang, 权、 kenyamanan, 舒适、 hobi-hobi kita 我们的爱好， yang menggeser Tuhan? 已经挪移神了。 Jadi seringkali Tuhan itu sudah tahu kita itu cuma jadikan dia alat. 上帝知道我们只是把它当作一工具罢了。 Kenapa ibadah? 为什么要机会崇拜？ Ya supaya dapat berkat. 让我们得到祝福。 Kenapa kasih persembahan? 为什么要给十一奉献？ Supaya terhindar dari mara bahaya. 让我们避免事故。 Kenapa melayani? 为什么要侍奉呢？ Supaya diberkati. 让我们被祝福。 Saudara lihat tujuan-tujuan ini? 弟兄姐妹，看到我们的目的吗？这些目的， Tuhan cuma dijadikan alat. 上帝只是被当成工具。 Jadi ketika manusia hanya nampaknya mencari Tuhan, 当人只是从外表敬拜上帝的时候， yang seringkali udah hancur babak belur, tetap aja cari jalan keluar bukan kepada Tuhan. 他里面已经粉碎了，但是他不找真正的主， Atau cari Tuhan, 可能也是在找主， hanya cari berkatnya doang. 但是只是找他的祝福罢了。 Tapi tidak mau pribadinya. 但是不要主自己。 Saudara, peringatan-peringatan dari Tuhan yang Sangti. dinyatakan di dalam kitab Amos ini. 上帝在阿摩斯书所发出的警告， Ketika hari ini diberitakan kepada kita, 当今天传讲出来的时候， biarlah itu kembali menusuk hati kita. 让再一次刺入我们的心内。 Karena saudara, kalau firman Tuhan masih menegur kita, 因为当上帝的话还责备我们， justru kita harus bersyukur. 我们反而要存感激的心。 Apa jadinya kalau Tuhan sudah tidak lagi mau mengingatkan kita? 如果上帝已经不要再提醒我们，怎么办呢？ Seperti yang peringatan yang kedua tadi, 就好像第二的警告， yaitu ketika mereka seolah-olah cari Tuhan, Tuhan bilang tidak ada firman. 就好像当他们似乎寻求神，上帝说已经得不到上 Jadi 帝的 ketika 话语。 hari ini Tuhan masih memperingatkan kita, 当今天上帝还警告我 berarti Dia 们， masih sayang sama kita. 表示上帝还爱我们。 Ibarat kalau kita di rumah ya, 就比如说我们在家里， kalau orang tua masih bawelin kita, 我们的父母亲还啰里啰嗦， justru kita harus bersyukur. 我们要感谢。 Bayangkan kalau orang tua kita udah diemin kita. 我们想象，假如我们的父母亲不要讲话啦， Terserah lo mau apa. 随便你了， Terserah. 随你的便了。 Saudara, itu perkataan yang paling menakutkan bukan bagi seorang anak. 这句话对一个孩子不是最可怕的话？ Jadi kalau pagi ini Tuhan masih berkata, jangan abaikan peringatanku. 假如今天早上上帝对我们说，不要忽视我的警 Tuhan 告， tidak berkata terserah. 上帝不说随便你， Kamu melakukan yang jahat terserah. 你要作恶随便你， Kamu masih terus di dalam dosa terserah. 你仍然在最终做了随便你。 Saudara, kalau Tuhan sudah berkata itu, 假如上帝已经说出这个话的时候， apa yang akan bisa kita lakukan? 我们能做什么呢？ Maka ketika Tuhan masih memperingatkan kita, 所以当主还警告我们， ketika Allah Roh Kudus yang ada tinggal di dalam hati kita itu berbicara kepada kita, 当住在我们心里的圣灵还对我们说话，
Jangan lagi kita abaikan, jangan lagi padamkan suara Roh Kudus. 我们不要忽视它，我们不要熄灭它， Jangan lagi biarkan sampah-sampah dosa itu tertumpuk di hati kita. 不要让那些罪的垃圾在我们心里。 Jangan biarkan virus dosa itu menggerogoti kita tanpa kita cari pertolongan. 不要让罪的病毒吞吃我们的心，我们不要寻找上帝。 Saudara, inilah waktunya untuk kita segera bertobat. 这是我们悔改的时候。 Kristus yang penuh anugerah itu menanti kita hari ini. 基督满有慈悲，他正在等待我们 Datang kepadanya. 来到他面前， Datang dengan sungguh-sungguh. 认认真真、诚诚实实的来到主的面前。 Hari inilah kesempatan yang Tuhan beri. 今天是上帝给予我们的机会， Jangan lagi abaikan 我们不要忽视 peringatan Tuhan. 上帝的警告。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Beberapa saat ini mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 我们来到上帝的面前， Jangan seolah-olah mencari Tuhan, 不是好像寻求神， tapi sebenarnya hati kita jauh 但 dari Dia. 是我们的心远离神。 Sebenarnya kita sedang jalan menurut maunya kita sendiri. 其实我们正在走我们的自己的路， Mungkin sudah terlalu lama kita jalan menurut jalan kita sendiri. 可能我们已经太久了，随心所欲。 Kita bisa tetap datang ke gereja, 我们能仍然来到教会， kita bisa tetap melayani, 我们能仍然侍奉主， tetapi sesungguhnya kita jauh dari Tuhan. 但是其实我们已经远离主了。 Hari ini peringatan Tuhan diberikan. 今天上帝对我们发出警告， Jangan lagi abaikan peringatan Tuhan. 让我们不再忽视上帝的警告。 Ya Tuhan, kasihanilah kami. 主啊，求你怜悯我们。 Orang-orang yang sering kali keras kepala, 我们是多么顽固的人， sering kali keras hati, 我们硬着心， mencari jalan kami sendiri, 我们要寻找我们自己的路， hidup semau-maunya kami sendiri. 我们要随心所欲。 Tuhan, inilah setiap kami. 主啊，这是我们每一个人。 Kiranya pintu kesempatan itu masih Tuhan buka bagi kami. 让机会的门，上帝仍然给我们开， Dan tolong kami dengan sungguh-sungguh 帮助我们 bertobat, 认认真真的悔改， hidup di dalam firman, 活在你的话语里， dan tidak lagi mengabaikan peringatan Tuhan. 不再藐视你的警告。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, hidup kami berdoa. 奉主耶稣基督，我们活的救主祷告， Amin. 阿门。 Firman Tuhan kiranya mengingatkan kita kembali bahwa kita harus peka akan peringatan Tuhan. Kiranya firman Tuhan kita boleh taruh di dalam hati kita sehingga kita mempunyai kepekaan akan peringatan Tuhan. Meresponi firman Tuhan, menaikkan pujian firman-Mu, ku taruh dalam hatiku. Firman-Mu ku taruh
sepanjang umur hidup kami dapat mempersembahkan diri kami dengan sepenuh-penuhnya. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah sungguh-sungguh di dalam sepanjang umur hidup kami, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan dalam seluruh iman kepercayaan pada kami sungguh-sungguh dapat mempersembahkan diri kami dengan sepenuhnya, bahkan memberikannya tanpa ada hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sekali lagi menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam hal, tantangan keluarga. Kami percaya Engkaulah masa depan kami, Engkaulah pegangan kami. Kami sekali lagi serahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai. Kami juga ingin menyerahkan negara dan bangsa kami akan melaksanakan pemilihan umum. Kami juga mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan. Biar jauhkan daripada segala halangan, jauhkan daripada segala hal yang mengacaukan negara bangsa ini, agar bisa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang Tuhan ajukan, sesuai dengan rencana yang Tuhan amin dan lindungi. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami mohon biarlah Engkau sendiri menyertai memimpin kami. Dan biarlah sungguh-sungguh kami dengan pertolongan-Mu, dengan kuat kuasa-Mu, kami dapat melaksanakan iman kepercayaan kami dengan sepenuh-penuh tanggung jawab, menjadikan kesaksian dalam kehidupan kami dalam sepanjang hidup kami sampai bertemu muka dan muka dengan Tuhan. Terpujilah nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkat Tuhan berkecukupan selalu bagi kita, buat kita. Marilah kita menyampaikan ucapan syukur kita atas memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan di kotak persembahan baik di depan maupun di belakang, ataupun melalui scan QRS, ataupun melalui transfer ke rekening gereja. Kita menaikkan pujian Tuhan pelihara-Mu, kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Amin.
Mari kita masuk ke dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan ucapan doa syukur kami atas waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Satu hari ini pun adalah dari Engkau Tuhan. Kami boleh tiba mendengar firman-Mu. Kami mau juga naikkan syukur atas kesehatan yang Tuhan pelihara. Kami juga mau naikkan syukur kami Tuhan atas berkat Tuhan yang Engkau berikan. Kami juga mau naikkan syukur kami Tuhan atas pemeliharaan. Kami bukan saja menaikkan syukur di atas waktu kami senang, di atas waktu kami kelimpahan, tapi kami juga menaikkan syukur kami di atas kami juga mengalami kesusahan. Kami boleh melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas diri kami. Kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini. Diberikan kesempatan untuk memberi persembahan ini. Adakala kami memberi persembahan di atas kelimpahan, tapi mereka juga memberikan persembahan mereka di dalam kekurangan. Tuhan, kami bersyukur atas semua yang Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap tangan yang telah memberikan persembahan. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang berkelimpahan, dan kiranya damai sejahtera sekali lagi dan semurni-murninya dari Roh Kudus turun ke atas kamu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Gitu dong, ya. Baik, di tengah-tengah kita ada tamu-tamu ya yang baru saja hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi ibu, dua orang ibu yang namanya dipanggil, tolong berdiri di tempatnya aja ya supaya kita semua tahu. Ibu Heidi. Ibu Heidi.
Nah ini dia Ibu Heidi. Selamat datang. Terima kasih Ibu Heidi. Kemudian Ibu Cien Cien. Ibu Cien Cien dari Tasik ya. Selamat datang, senang sekali bisa bersama-sama dengan kami beribadah ya. Selamat datang dan selamat bertemu. Bapak Ibu sekalian, berita yang pertama adalah dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI. Dalam rangka bulan doa Alkitab tahun 2023 akan mengadakan pembagian Alkitab terjemahan baru yang kedua untuk hamba-hamba Tuhan di pelosok daerah. Nah, GPMRI Kemurnian akan berbagian dengan mendoakan program ini dan juga memberikan dukungan dana. Dana yang akan dipersembahkan berasal dari persembahan dalam kebaktian umum tanggal 24 September, minggu depan. Baik yang diberikan secara tunai maupun transfer. Kiranya jemaat dapat ikut mendoakan dan menyiapkan persembahan untuk minggu depan yang dikhususkan untuk program ini. Oke? Ya, jadi siapkan dengan sebaik-baiknya. Itu untuk minggu depan. Yang kedua adalah berita pernikahan. Setelah diumumkan selama 2 minggu berturut-turut dan sampai dengan tanggal yang telah ditentukan, majelis jemaat tidak menerima satupun sanggahan. Oleh karena itu, Saudara Tommy Effendi dan Saudari Juni Eriana atau Syar akan diputuskan sah untuk menerima pemberkatan dan peneguhan nikah pada hari Sabtu 23 September pukul 9:30 pagi di GPMRI Kemurnian, mengundang seluruh jemaat untuk hadir dan turut mendoakan sepasang calon suami istri ini. Apakah Saudari Syal ada di sini? Ada ya, tolong berdiri ya. Nah, Bapak Ibu ini dia. Ya. Please hadir dan support mereka ya. Baik, kita akan melihat pada bidang pembinaan. Video dari bidang pembinaan bisa tolong disetel. Kiranya Tuhan berkenan. Shalom pasangan suami istri GPMRI yang dikasihi oleh Tuhan. Komunitas Kepak sudah berjalan 3 tahun, sejak tahun 2021. Sungguh sangat menyenangkan setiap 2 minggu kita boleh bersama-sama belajar sesuatu yang baru tentang keluarga. Pada tema yang lalu, kita sudah sama-sama mendengarkan sharing tentang peletakan batu pertama dalam keluarga. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan sharing bertema Life Management Assignment atau tugas mengelola kehidupan. Memang banyak banget yang perlu kita kelola dalam kehidupan kita, terutama soal waktu. Buat pasangan suami istri yang baru atau newbie seperti saya, juga jadi mumet kalau pikirin banyaknya kerjaan atau rencana usaha yang perlu kita lakukan. Belum lagi urusan anak, les, sekolah, atau rumah tangga juga. Gimana sih caranya kelola waktu dengan baik? Yuk, sama-sama kita datang dan dengarkan sharing pada hari Sabtu, tanggal 23 September mendatang. Yesus baik bagiku. Nah, semua pasutri yang memiliki anak umurnya 0 sampai 12 tahun diundang untuk mengikuti pembinaan pasutri ini yang disebut dengan Kepak, Kelompok Pemuritan Keluarga, yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 23 September jam 3:30 sore di Wisma Jason Lin, lantai 3, ruang 303. Temanya tadi ya, Life and Management Assignment, yang akan disampaikan oleh Pendeta Riki dan juga Guru Injil Matilda Batlayar. Silakan Bapak Pasutri yang memenuhi kategori ini, silakan untuk datang. Dan kita lihat e-poster untuk minggu depan. Ini dia e-poster minggu depan.
temanya Nabi Pemarah. Minggu depan kita akan belajar untuk memberikan respon yang tepat ketika tindakan Tuhan telah sesuai dengan yang diinginkan, tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu bagaimana kita merespon? Mari kita siapkan hati kita dengan merenungkan dua pertanyaan ini. Yang pertama, layakkah kita marah kepada Tuhan? Yang kedua, mengapa kita marah kepada Tuhan? Coba di dalam sepanjang seminggu ini kita bisa memikirkan pertanyaan itu, dan kita akan dengarkan minggu depan dari kitab Yunus, apa yang Yunus perbuat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pelayanan kita, ibadah kita telah selesai. Silakan kita semua bersaat teduh. Tuhan memberkati.